50,000 രൂപയുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിയാൽ, 50,000 രൂപയ്ക്കുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിനാൽ, നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ நீங்க வாங்கும் போதே ആദ്യം അതിന് ടെമ്പററി ഗ്ലാസ് ഒട്ടിക്കും. முதல்லயே நீங்க செய்கிற வேலை அதற்கு ஒரு டெம்பரரி கிளாஸ் நீங்க ஒட்டுவீங்க மேல. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പൗച്ച് വാങ്ങി, அதன் பிறகு மீண்டும் ஒரு மொபைல் பவுச் வாங்குவோம். എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കും. அதற்கு பிறகு அந்த பவுச்சுக்குள்ள அதை வைப்போம். ചിലരുടെ മൊബൈലിന്റെ പൗച്ച് കണ്ടാൽ സൂട്ട് കേസിന്റെ അത്ര ഉണ്ട്. ചിലருடைய மொபைல் பவுச்சியை பார்த்தால் சூட்கேஸ் மாதிரி இருக்கும். ചോദിക്ക്, എന്തിനാ ഇത്ര വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ? ஆமென், ஸ்தோத்திரம். கேப்போம், ஏன் இப்படி நீங்க இத நல்லா பாதுகாக்கிறீங்க? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ஏன் இவ்வளவாய் பெரிய பவுச் போட்டு பாதுகாக்கிறீங்க? 50,000 രൂപയുടെ സാധനമാണ്. 50,000 രൂപയ്ക്കുള്ളത്. 50,000 രൂപയുടെ സാധനം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട്, 50,000 രൂപയ്ക്കുള്ളത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വച്ചിട്ട്, ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട്, ആമേൻ, ടേബിളിൽ വച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ, നമ്മ ഇങ്ങ இருக்கும்போ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതുവഴി പോകുന്നെങ്കിൽ, உங்க பிள்ளைகள் யாராகிலும் அது வழியாய் போகிறாங்க, തുടരുത്, തുടരുത്, தொடாத தொடாத, എടുക്കരുത്, அதை எடுக்காத. 50,000 രൂപയുടെ മൊബൈൽ, அது 50,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி இருக்கேன் சொல்லுவீங்களா இல்லையா? 50,000 രൂപ നിങ്ങൾ മുടക്കിയപ്പോ, 50,000 ரூபாய் நீங்க கொடுத்த போது, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഇത്ര വിലയാ, உங்களுக்கு இந்த மொபைல் இவ்வளவு விலையேற பெற்றதா இருக்கு. നിന്നെ എടുക്കാൻ ദൈവം മുടക്കിയത് തന്റെ മകനെയാ. உன்னை மீட்டுக்கொள்ள தேவன் கொடுத்த விலை சொந்த குமாரனையே கொடுத்தார். എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ஆனாலும் நாம் சொல்லுகிறோம், സകല പിശാചുക്കളും എന്റെ തലയിലാണ്, எல்லா பிசாசும் என் மேலதான் வரும். അവസാനിപ്പിച്ചോ പരിപാടി. நீ அந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறதை இன்னோடு நிறுத்திக்க. അവസാനിപ്പിച്ചോ, இதோடு நிறுத்திக்க. നിനക്ക് നാണം ഇല്ലെങ്കിലും உனக்கு வெக்கம் இல்லாட்டாலும் ദൈവത്തിന് നാണമുണ്ട്. உன்னை மீட்டுக்கொண்ட தேவனுக்கு வெக்கம் உண்டு. 50,000 രൂപയുടെ മൊബൈലിന് ഇത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ. 50,000 ரூபாய்க்குள்ள